नई आज्ञा वर्षा दिन आसला बेलू आम नई बड़ी पानी फुल आउट सेपट तुटार बुड़ी आउची गाँ बाप मैंने तो अच्छा आम ट्यूबवेल पाक गला बेलू से ट्यूबवेल गली पानी तापर आउटी समयटा हो पानी नई पानी आनिक छाणिक आम पिया पी कर सेमती कष्ट मस्ते आज्ञा इतनी हैरान होते आज्ञा कौन करबू बहुत कष्ट लगुच हमको से पानी पीबू से पानी रांधबू ये तो उठी पार घड़ा उठी होनी नईर पानी आसीगले से बंध उपर उठी गली पानी से पानी पीबू कौन कर बंधु आज आपण को आम एमती एक चित्र देखाइबू जहाँ देखिले आपण ए देशर गणतंत्र स्वाधीनता ए सबू उपरे प्रश्न उठाइबे। आम राज्यर मुख्यमंत्री होउछंती देशर 1 नंबर मुख्यमंत्री किंतु राजधानी ठार मात्र 30 किलोमीटर दूर रे एक गाँव रे 8टी दलित परिवार बास करती जो माने आज पर्यंत सेमानकर मौलिक आवश्यकता पाइबारु वंचित। सरकारक समस्त सरकारी योजना सेमानक पई पानीर गार सदृश एकथा ना सरकार ना पुरी प्रशासन केही भी अवगत नुहंती बा सेमानकु अवहेला करा जाउछि। दर्शक बंधु पुरी जिला पिपिली निर्वाचन मंडलीर दक्षिण साहिरे 8टी दलित परिवार प्राय 50 वर्ष ऊर्ध्व हेब भार्गवी नदीबंध धारे बसवास करती किंतु सेमानक पाखरे ओडिशा सरकारंकर ना पहुंची पारिछि बिजु पक्का घर योजना ना बिजु ग्राम ज्योति योजना। एमाने ए पर्यंत झुंपुड़ी घर करी एठारे रहउछंती। बंधुगण बड़ दुख एवं परितापर विषय एमाने राजधानी ठारे मात्र 30 किलोमीटर दूर रे बसवास करुथले मध्य एमानका पई पीबा पानीर व्यवस्था आज पर्यंत नाही जहा द्वारा बाध्य होई नदीर अपरिष्कार पानी पी अनेक समय रोगरे पड़ी थांती। एमानक घर ठारू किछि दूर रे थिबा स्कूल को पीबा पानी पाई गले केतेबेले स्कूल रे ताला पड़ी थाए तो केतेबेले सेमानकु बारण करा जाए। आज मध्य राति रे आलोक पई डिबिरी बतीर सहाय्य नहीं आसुछंती। अनेक समय रे किरोसिनी रे अभाव हेतु अंधार रे चलिबाकु पड़े राति रे। पिला माने पाठ पढ़ा पई अनेक समस्यार सम्मुखीन होती। नदी बंध और केनाल बंध मझिरे थिबारु वर्षा दिने विषाक्त साप सब घरे पसंती। विद्युत नथिबारु केतेबेले जे साप कामुडारे जीवन जीव सबु बेले आशंकारे थांती। सरकार को तो लाज लगे कथा जे आज पर्यंत ए लोक इलेक्ट्रिक जोगाई पारि नाहंती। एथिरे आम देश रे 1 नंबर मुख्यमंत्री होचंती आम राज्यर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। भूमिहीन बस्ती बासिंदा को मागणार जमीपटा जोगाई देवाई रास्ता धार रे नवीन जागा मिशनर बड़ बड़ बोर्ड सबू मरा जाइछि हेले एही लोक मानकु आज पर्यंत जागार पट्टा दिया जाय नाही। आउ एक कथा शुणिले आपण माने चकित होई जिवे एमाने समस्ते आज पर्यंत भोट देवा अधिकार वंचित होई आसुचंती। भोट पंजीकरण हेउथुवा समय रे पंजीकरण पाए स्कूल को गले कहा जाए तुम्हें व्यस्त हुएनि तुमर धीरे धीरे सबु किछि हेबो। एबे भोट परिचय पत्र कले गाँ लोक तम घर द्वार भांगीदेवे बोली मिले धमक। भोट परिचय पत्र होई गले काले निर्वाचन रे कोनोसी संरक्षित आसनरु निर्वाचन रे लढिबे ओ गाँ लोक सेमानक पाखकु आसियाकु पड़िबो एवं सेमानकर सम्मान जीव बोली भाबी धमक देउछंती गाँ लोक। एमाने समस्त अशिक्षित होइथिबारु भाग्यकु आदरी गाँ रे पड़ी रहिछंती। मात्र एमानकर पिला माने किछि दिन हेबो ऑनलाइन आवेदन करी गत 1 अप्रैल 2024 रे किछि लोकंक भोट परिचय पत्र पाइछंती किंतु एबे भी मनरे भय जे काले गाँ लोक जानिले सेमानकर घरद्वार भांगी देबे। देखंतु 2024 मसिया रे मध्य किभଳି लोके आज भी भयभीत होई अछंती। अनेक समय रे गाँ लोकंक कामको नगले मिले धमक। बहु निर्यातित हेबाकु पड़िछि एमानकु। गत 2020 मसिया रे
ଦିନେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ। ଯଦି ତମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ତେବେ ତୁମକୁ ହାଣି ହାଣି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ ଧମକ ଦେଇ ଏମାନେ ରଖିଥିବା ପ୍ରାୟ 40ଟି ଛେଳି ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଏମାନେ ଥାନାରେ ଏକ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଛି ଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଏମାନେ ଆଉ ଥାନାକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜଧାନୀରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି, ତେବେ କୋରାପୁଟ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିକାରୀ ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିକାରୀ। ମୋର 40ଟା ଛେଳି ଏଇଠି ବନ୍ଧ ଉପରେ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ରଖି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକିରି ମୋ ବେକୁଟାକୁ ମୋଡ଼ିକିରି ତଳେ ସେଇଠି କଚାଡ଼ିକି ପକେଇଲେ। ଗଲା ଛେଳି 40ଟା ଯାକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ନଦିଲେ, ନଦୀକି ନେଇକି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବୁଢ଼ା ଯେ ପଳେଇଲା ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ିକିରି। ଗାଁ ବାଲା କେହି ଆସିଲେନି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେନି। ତଥାପି ଥାନା ପାଣ୍ଡି ଯାଇକିରି କେସ୍ ଗାସ ଲଢ଼ିଲି, ହେଲେ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିଲୁନୁ। ନ ପାଇବାରୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା, ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲୁନୁ, ଆମ ହାତରେ ନଥିଲା। ଏଇ ସକାଶେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚୁପଚାପ ହେଇକିରି ବସିଲୁ। କ'ଣ କରିବୁ? ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ବେଳେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁ କାକୁତି ବିନତି ହେଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅକୁହା କଥା ଶୁଣିବା। ରମେଶ ଶିକାରୀ ଆଜ୍ଞା। ରମେଶ ଶିକାରୀ ଆମର ହେଇଗଲାଣି 50 ବର୍ଷ ହବ। 50 ବର୍ଷ ହେବ। ଆମର ସବୁ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆଉ କିଛି କରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସହଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ପାଣି ପାଇପାରୁନି କି ଲାଇନ କିଛି ଆମେ ସଜନକ କିଛି ପାଇପାରୁନି। କିରାସିନ ଆମେ ଜାଳୁଛୁ, କିରାସିନ ଆଣିକିରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାର ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆମେ ଗାଁରେ ବୁଝେଇକି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଲାଇନ ଫାଇନ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଯାହା ହଉଛୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆମେ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଛଟପଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବାବୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିବା, ହଁ କରିବା ବୋଲିକିରି ଏଇଆ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଏମିତି ଆମ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ଯଦି ଲାଇନ ଟା ଯଦି ଦେଇଦେବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବେଙ୍ଗ ସାପ ଘର ମାନଙ୍କର ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ମଣବତୀ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖଉଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ନଈ ବନ୍ଧରେ ପଡିକିରି ଆମେ ବହୁତ ତମ୍ପ ବଣରେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ଆମେ ଅଛୁ। ମିଳୁନି ବୋଲିକିରି ସେଇଟା ଆଣିଛୁ ଏଇନା ଜଳିବାକୁ। ନଈ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ନଈ ବଡ଼ିରେ ପାଣି ଫୁଲ ଆଉଛି, ଏପଟୁ ସେପଟୁ ତୁଟାରେ ବୁଡ଼ିକି ଆଉଛି। ଆଉ ଗାଁ ବାବୁ ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଗଳି ପାଣି। ତାପରେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଆଉ ସମୟଟା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ସେଇ ନଈ ପାଣି ଆଣିକିରି ଆମେ ଛାଣିକିରି ଆମେ ପିଆ ପିଇ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେ ଲାଇନ ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ବାବୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ସାପରେ ମରୁଛୁ ଆଉ।